आसतु फ्रेंड आज चिकेन कषा बनैबा। चिकेन के कटिंग करवा छोटा छोटा पीस कर देखते सामने मुझे चिकेन टाक कटिंग कर नौ छोटा छोटा पीस कर नौ आम चिकेन कषा बनैबा। मुझे साइज कर चिकेन टाक काटी नहीं जी। चलो तो पीस बनैबा छोटा छोटा कर साइज बन ना। सुंदरी नानी देखो तो ये चिकेन काटे छोटा छोटा पीस कर ने मो कर नहीं गले अल्प अच्छे ताको भी कर नहीं जावा। देखते तो ये आम चिकेन काटुची अब मोर सरीगला कटिंग। चलते ए मसला गुड़ेबा। चलो तो मसला गुड़ेबा मीठे देते हल्दी पाउडर ऐड कर लंका पाउडर ऐड कर लुण ऐड कर दही पकईले ए चिकेन टाक गोली देवा। मुझे अल्प पेस्ट पकईली अदा रसुण पेस्ट मुझे गुड़े सारी मोबाइल छाड़देवी आधा घंटा पर आम चिकेन हो चलते सांग मैंने कौन कर देखा से मैंने आइटम केमी केमी बनाते देखा चलतु समस्ते जी जहाँ कम लगी।
갑자기 내게 나타나준 너 바람이 불어온 그 밤에 꺼진했던 조각들이 난 떠올라 순간에 falling down 감추려 애썼던 마음 다 들킬까봐 ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ ସାଙ୍ଗମାନଙ୍କୁ ଟିକେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବା। ଆଉ ମୋ ଆଇଟମ୍ ତ ମୁଁ ବନେଇ ଦେଇଛି, ଆଉ ଟିକେ ସେମାନଙ୍କୁ ଟିକେ କାମରେ ହେଲ୍ପ କରିବା। ସବୁ ପ୍ୟାକିଂ କରିଦେବା। ସମସ୍ତେ ପ୍ୟାକିଂରେ ବ୍ୟସ୍ତ, ଯିଏ ଯାହାର, ଆଉ ମୁଁ ହେଲ୍ପ କରିଦେଉଛି। ପ୍ୟାକିଂ ମାରିଦେବା। କେତେ କେତେ ପ୍ୟାକିଂ ହେଲା ହିସାବ ପାଉନାହାନ୍ତି କେହି। ନା 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 ନେଇକି ଯାଉ, ହେଇଗଲା। You say that I'm psychotic, but then you like it like that. It's like every time the conversation changes and I want you right back, right back. You say that I'm hypnotic and that I caught you like that. It's like every time I walk into the room you know you want what I have, I have. Turn it on, turn it off, can't tell if I love you right back. କ୍ୟାମେରାମ୍ୟାନ୍ ଫୋକସ୍ କର। ଦେଖୁ ତ ଏମିତି ଆମେ ହାଇଦ୍ରାବାଦରେ କାମ କରୁଛେ। ଆଉ ଚାଲନ୍ତୁ, ଏବେ ପ୍ୟାକିଂ କାମ ସରିଲା। ଆଉ ସାଙ୍ଗମାନେ, ଆଉ ନେକ୍ସଟ ବ୍ଲଗ୍ରେ ଦେଖା ହେବ। ଆଉ ସେଥିପାଇଁ ବିଦାୟ ଦିଅନ୍ତୁ। ବାଏ ବାଏ, ରହୁଛି।